नमस्कार सांग मैंने मो अनुभूति यूट्यूब चैनल आपको स्वागत जनाऊँ मु बुल्लू भाई देखिए आपण मैंने मो बैकग्राउंड गोटे एमती गछ अच्छी उद्भिद जे कि प्रकृतिर वरदान सह समान भाई सतरे ए गछर उपकारिता विषय आज मुझे आपको कहबी एमती भी किसी आगामी लोक मैंने जो आम पूर्वजन मैंने ए गछ को व्यवहार कर जो समस्या थिला जमीती कि खास अथवा आप गलार कौन प्रकार भीतर कौन से खास हो कफ जमी जाऊँगी ଆପଣ ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟାବଲେଟ ଖାଇଛନ୍ତି କି ଠିକ ହେଇନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମର ଏଠାରେ ଇଆଡେ ଆକୁ ଅର୍ଥ ଗଛ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏ ଗଛ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଫୁଲରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ହେବାରୁ ଏଠି ଫୁଲ ବହୁତ କମ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡେ ବି ଏମିତି ଗଛ ବହୁତ ଥିବ ଯାହାକୁ ଅର୍ଥ ଗଛ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଉପକାରିତା ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାସ ହଉଛି ଏବଂ ଖାସ ଆପଣଙ୍କର ଛାଡୁନି କଫ ଜମିକିରି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗଛ କିଛି କରିବନି ଖାଲି କେବଳ ଭାଇ ଏହାର ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଗଛକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି କ୍ଷୀର ଏମିତି ବାହାରେ ଏବଂ ଏଇ କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ଗଳାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଳା ଚାରିପଟେ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଖାସ ଅଛି ଏବଂ କଫ ଜମି ହେଇ ରହୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ହଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆର କ୍ଷୀରକୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଏହାର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଯାହାକି ଏହାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଏ ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସତରେ ଭାଇ ଆପଣ ଏହା ଅତି ସହଜରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ कि एक क्षीर ध्यान रखिए कि जो क्षीर बाहर थी धड़ा क्षीर ए क्षीर जमी आपणकर आखिरे न पड़ू कहीं जब आपंकर आखिरे पड़ो ताल आपंकर आखि रंग ही आखि फुल भी जापे एवं ए क्षीर को आप पार्टी भाई खातु ना पार्टी को नियंतु ना आपण मन रखु गोटाए कथा मो भाई जदि आपणकर सतरे खास कफ छाड़ूनी निजर एमती बेकर लगे पारे किंतु गोटे कथा ध्यान रखिए तो भाई जदि आपंकर बेकर कौन प्रकार घा अथवा बेकर कौन प्रकार दाग हो कटि ताहले आपण ए क्षीर लगातु ना कहीं भाई जदि आपंकर घा अथवा कटिकी अच्छी ताहले से क्षत सी आहरी बढ़ी जाए किंतु आपंकर जदि किछि हैनी जेमिति मोर वर्तमान किछि हैनी गलारे किंतु मते खास भी होउची एवं कफ भी लगी तेणुकर भाई मुझे लगुच किसी हेनी आप देखिए केवल गोटाए थर लगातु अथवा आप दुई थर लगे पारे पुणी बेल गुड़ माने संध्या बेले मुझे लगे पारि ताले देखिए केवल दुई थर आपणकर कफ एवं आपणकर खास बंद हो जाए ताले भाई पुणी देखा अन्य वीडियो रे बुली भाई सहित नमस्कार।